Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. How are you today? I hope everybody fine today. I hope you have already prayed duha, have breakfast, recited the Holy Quran, doing tafid, and etc. The good thing, maybe you're helping your father, helping your mom, and etc. Today, we are going to learn Superminds 5 about grammar focus on the long distance learning week 3. PJJ, pembelajaran jarak jauh, Supermind 5. Let's start the lesson. Let's start the lesson by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. You can open book page 5 this during my explanation. One of the children had 3 subjects. Jadi salah seorang anak memiliki 3 pelajaran. We use here simple past tense, kita gunakan bentuk lampau had. So sentence number 2. Nobody had a test. Tidak ada yang memiliki ulangan atau ujian. Next, Alex, Phoebe, and Patrick watch a film. Alex, Phoebe, dan Patrick menonton film. Jadi bentuk lampau ya, karena semuanya sudah lewat. Gunakan kata kerja kedua atau verb to. Next sentence, Phoebe didn't have music. Phoebe tidak memiliki pelajaran musik. Jadi gunakan verb 1 karena negatif tidak. Didn't have. And the last one, Patrick loved all 3 subjects. Loved. Patrick suka, Patrick sayang, Patrick senang dengan 3 pelajaran semuanya. Okay, next page. You can open page 11. This, yeah. Sentence number 1, or the first sentence. When the earthquake happened, Mr. Hammer and his sons were playing football. Di sini ada penggabungan 2 kalimat, yaitu kalimat bentuk simple past, happened, dan kalimat bentuk verb ing, play menjadi playing. Mengapa demikian? Karena ini bentuk kalimat yang masa lalu, namun sedang melakukan kegiatan di masa lalu juga. Let me translate it. Ketika gempa bumi terjadi, Tuan Harmer dan anaknya sedang bermain sepak bola. The second sentence. When the earthquake happened, his wife was reading in the living room. Ketika atau kapan atau manakala gempa bumi terjadi, istrinya sedang membaca di ruang depan. Kenapa di sini was reading dengan word playing berbeda? Karena wife, istrinya Tuan Harmer itu 1, maka menggunakan kata bantu was. Sedangkan anak-anaknya sons ada lebih dari 1, maka menggunakan kata bantu were. The last sentence. When the earthquake happened, the neighbor was sleeping. Ketika terjadi gempa bumi, tetangganya sedang tidur. And next, you can open page 13. This one, 13. Oke. Kita gunakan di sini 2 kata bantu was atau were dan kata kerja in, yang artinya dua-duanya sedang dikerjakan di masa lampau, masa lalu. Sentence number 1. While Mom was working in the garden, the cat was eating her socks. Ketika Mama sedang bekerja di kebun, kucing sedang memakan atau makan kaos kakinya. The next, while Christopher was reading, his brother was fixing the alarm clock. Ketika Christopher sedang membaca, saudaranya sedang membetulkan jam alarm. That is
I hope you can understand, and if you don't understand, you can send me your private message. And next, to do exercise, you can open page 111. This is the top, and this is the bottom. Okay, let's go to the top. Mari kita lihat ke atas dulu. Yesterday, I had a lot of work to do. Di situ kita menjawab dengan kata had karena kata bantunya adalah have atau petunjuknya adalah have. Kita harus menjadikan kata itu menjadi kata kerja kedua. Jadi have jadi had. Number 2, I got up. Karena get maka menjadi got. Number 3, I studied all day. Number 4, in the morning I helped my dad in the kitchen. Number 5, he was very happy about that. Di sini ada be itu adalah, artinya adalah. Untuk bentuk lampau kita gunakan was karena he adalah satu orang. He was, jangan he were. Were untuk banyak. Number 6, in the evening I didn't watch TV. I was too tired. Karena petunjuknya atau instruksinya not watch alias negatif, tidak menonton, dan be adalah. Jadi di malam hari saya tidak menonton TV. Saya sangat lelah. Okay, next, the below this. Number 1, what did she? Pilihannya study atau studied. Karena ini adalah kalimat tanya, maka kita kembali ke verb 1, study. Number 2, was your sister on holiday? Pilihannya adalah was atau were. Karena was untuk satu orang dan were untuk banyak orang. Di sini subjeknya adalah sister. Sister itu satu orang. Berarti kita jawabnya dengan menggunakan was. Number 3, were they very hungry? Nah, kenapa kita pilih were? Karena they ini banyak, lebih dari satu. Maka pasangannya they adalah were. Number 4, did you visit your grandfather yesterday? Kita lihat di sini ada yesterday kemarin, karena kemarin nggak mungkin kita gunakan pilihan do. Apakah kamu kemarin berkunjung ke kakek kamu? Like that. Number 5, how did your exam go? Nggak mungkin how do, karena ini menanyakan bentuk lampau. And number 6, why were you late this morning? You, pasangan you adalah were, bukannya was. Okay, next page is page 109. This is exercise page 19. 1. Number 1, I was eating when the phone rang. Saya sedang makan ketika telepon berdering. Ini pilihannya kita gunakan was, bukan were, karena saya itu sendirian, saya satu orang. Gak mungkin were, karena were untuk banyak orang. Let's check number 2. When the boat arrived, we were buying tickets. Nah, di sini we banyak, maka were. Ketika perahu tiba, kami sedang membeli tiket. Number 3, they were cooking when the lights went off. Mereka sedang memasak ketika lampu padam. Mereka banyakkan. Pasangannya adalah were. Number 4, you were sleeping when the film started. Perbedaannya adalah started, ya, karena mulainya udah lama. Kamu sedang tidur ketika film mulai. Number 5, when the phone rang, she was working in the garden. Ketika telepon berdering, dia sedang bekerja di kebun. Ada was working dan rang. Kombinasi kata kerja kedua dan kata kerja ing. Section 2, bagian 2. Nah, di sini dua-duanya menggunakan verb ing karena ada while manakala. Number 1, while we were watching TV, they were lying in the sun.
Ketika kami sedang menonton televisi, mereka sedang berbaring di bawah sinar terik matahari, alias berjemur, bukan berbaring dalam matahari. Okay? Number 2, while he was talking to his neighbor, the cat was meowing loudly. Manakala dia sedang berbicara dengan tetangganya, kucing mengeong dengan keras. Kucing sedang mengeong dengan keras. Number 3, they were playing football while their friends were listening to music. Mereka sedang bermain sepak bola ketika teman-teman mereka sedang mendengarkan musik. Number 4, I was helping dad while you were playing. Saya sedang membantu ayah ketika kamu sedang bermain. And number 5, you were running in the park while I was studying for my test. Kamu sedang berlari di taman ketika saya sedang belajar untuk ujian atau persiapan ujian. So the summary ringkasannya adalah simple past tense, yaitu bentuk lampau. Maka kita gunakan kata kerja kedua seperti played, jumped, had, atau got, dan etc. dan lain sebagainya. Untuk kalimat past continuous tense, yaitu kata lampau yang sedang berlangsung, manakala subjek atau pelakunya adalah they mereka, atau we kami, atau kita, atau you kamu, maka pasangannya adalah were, baru lanjut ke kata kerja ing. Jadi they were playing, we were jumping, dan seterusnya. Apabila subjek atau pelakunya adalah he, dia laki-laki, she, di perempuan, dia perempuan, it, dia bentuk benda atau hewan, dan I atau saya, maka harus menggunakan was, dilarang were. Lanjut ke kata kerja ing, playing. I was playing, I was recording, dan seterusnya. Okay, thank you for watching. See you next time. And let's close the lesson by hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. I hope you open the exercise on Google Form that I shared to your form teacher. You do that. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Goodbye. Have a nice day.